अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे इस्लामी कहानियों के 19th कॉम्पिलेशन में खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए 6 इस्लामी इखलाकी कहानियाँ। आइए ये खूबसूरत कहानियाँ लगातार देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए नेपाल से एक मुनफरिद कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर एक रात चांद सिर्फ चमके नहीं बल्कि जवाब भी दे। अजीम हिमालय के बर्फपोश दामन में सरगोशियां करते चीड़ के दरख्तों और चांदी जैसे दरियाओं के दरमियान बसे एक खामोश से गांव में हर चांद की 14वीं रात कुछ पुरअसरार होता था। गांव वाले इसे कहते थे नूर की रात। और इस राज के बारे में सबसे ज्यादा तजस्सुस था 2 बहन भाइयों को, 9 साला आयान और उसकी छोटी बहन 8 साला ज़ारा। हर महीने जब चांद एक रोशन लालटेन की तरह मुकम्मल और चमकदार हो जाता तो सारा गांव पहाड़ी की चोटी पर बनी छोटी लकड़ी की मस्जिद में जमा होता। मोमबत्तियां टिमटिमाती, हवा खिड़कियों से सरगोशियां करती गुजरती और सब मिलकर बड़े और छोटे एक ताकतवर सूरत की तिलावत करते, सूरत यासीन। अयान को इन रातों में अपने दिल में कुछ खास महसूस होता था, एक सुकून, एक हरारत, जैसे नजर न आने वाले पर गांव को अपने हिसार में लिए हुए हों। लेकिन एक मुकम्मल चांद की रात कुछ मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। हवा मामूल से ज्यादा जोर से चलने लगी, दरख्त हिलने लगे, पहाड़ की जमीन हल्की सी कांपी। ज़ारा ने अयान की आस्तीन मजबूती से पकड़ ली। भाई, आपने महसूस किया? अयान जवाब देता इससे पहले ही धमाका। दूर बर्फानी चोटियों से गूंजती हुई गरज सुनाई दी। बर्फानी तोदा, बर्फ की एक देवहकल दीवार पहाड़ से टूटकर नीचे आ रही थी और सीधा उनके गांव की तरफ बढ़ रही थी। मस्जिद में सरासीनगी की आहट फैल गई, लेकिन इमाम साहब ने नरमी से हाथ उठाया। घबराओ नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तिलावत जारी रखो। और सब ने तिलावत जारी रखी। शुरू में आवाज़ें कांप रही थीं, यासीन, मगर आहिस्ता आहिस्ता खौफ की जगह हिम्मत ने ले ली। कुरान की आवाज़ फिज़ा में गूंजने लगी, मजबूत, मुत्तहिद, बाअसर। बाहर चांदनी और ज़्यादा रोशन होने लगी, पहले से कहीं ज़्यादा रोशन। अयान ने खिड़की से बाहर झांका और साकित रह गया। ज़ारा, इसने सरगोशी की। गांव के ऊपर चांदनी आसमान से एक चमकता हुआ नूरानी पर्दा उतर रहा था। ना बिजली, ना बर्फ, सिर्फ नूर। वो एक रोशन ढाल की तरह गांव के गिर्द फैल गया, नर्म मगर ताकतवर। बर्फानी तोदा गरजता हुआ करीब आया। जमीन कांपी, बर्फ किसी वहशी दरिंदे की तरह धाड़ी। और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। बर्फानी तोदा रुक गया था, ऐन उस चमकते नूर के किनारे पर, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उसे नरमी से रोक लिया हो। जब गांव वाले बाहर निकले तो उनकी आंखें फैल गईं। नौरानी हिसार के पीछे पूरा पहाड़ी ढलान बर्फ से ढका हुआ था, मगर उनका गांव महफूज, सालिम। ज़ारा की आंखें चमक उठीं। क्या ये कुरान था? इमाम साहब मुस्कुरा दिए। अल्लाह जिसे चाहे हिफाजत अता फरमाता है, उन्होंने कहा, और उसके कलाम में बेशुमार बरकतें हैं। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई, लेकिन कुछ बाकी रह गया, सुकून, शुक्रगुजारी और अटल ईमान। अगली सुबह खबर मिली कि करीबी वादियों को शदीद नुकसान पहुंचा था, मगर उनका गांव महफूज खड़ा था। उस दिन के बाद अयान और ज़ारा ने कभी भी तिलावत नहीं छोड़ी, खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक बड़ी हकीकत समझ चुके थे। कुरान सिर्फ वो अल्फाज नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये हिदायत है, ये नूर है, ये दिलों की हिफाजत है, घरों की हिफाजत से पहले। और इसके बाद हर मुकम्मल चांद की रात जब गांव वाले जमा होते, बच्चे उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखते, क्योंकि वो जानते थे जब अल्लाह के कलाम की इज्जत की जाए तो बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक ये कुरान उस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे सीधा है। कुरान हमारे दिलों की रहनुमाई करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें लाता है। लिहाजा जब भी आपको खौफ महसूस हो, जब ज़िंदगी एक गरजते हुए बर्फानी तौदे जैसी लगे,
تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہر اندھیرے میں سب سے روشن نور ہے۔ السلام علیکم، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سودان سے ایک دلچسپ کہانی، امید ہے پسند آئے گی۔ بھاگو تیز عمر، سنہری گرد ہل رہی ہے، اور اگر ہم سورج کے عین سر پر پہنچنے سے پہلے عظیم باؤباب تک نہ پہنچے تو راز ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے کلاس روم کا جس کی کوئی دیوار نہیں، کوئی میز نہیں، کوئی سمارٹ بورڈ نہیں، بس سوڈانی سوانا کی نہ ختم ہونے والی چمکتی ہوئی گرمی اور ایک بہت بڑا قدیم درخت جو 1000 سال سے کھڑا ہے۔ یہ ہے سوانا اسکول، اور آج کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ آمنہ اور عمر صرف کھیل کے لیے نہیں دوڑ رہے تھے، وہ اپنی جان کے لیے دوڑ رہے تھے، یعنی اپنی تعلیمی زندگی کے لیے۔ آپ دیکھیں، ان کے گاؤں میں علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے پاس فینسی بیگ نہیں ہوتے، ان کے پاس لکڑی کی تختیاں ہوتی ہیں جنہیں لوح کہتے ہیں۔ لیکن آج صبح جب استاد یوسف نے دن کا سبق لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو سیاہی صرف خشک نہیں ہوئی، وہ غائب ہو گئی۔ درخت پیاسا ہے، استاد یوسف نے سرگوشی میں کہا، باؤباب کی بڑی مڑی ہوئی شاخوں کی طرف دیکھتے ہوئے۔ لیکن پانی کا نہیں، وہ ان دلوں کا پیاسا ہے جو سچ میں اپنے سیکھے ہوئے کی قدر کرتے ہیں۔ اچانک نیلی جگمگاتی تتلیوں کا ایک گھول جو سوانا میں سب سے نایاب تھیں، درخت کے تنے کے گرد چکر لگانے لگا اور جڑوں کے پاس موجود گہرے تاریک کھوکھلے تنے کی طرف راستہ دکھانے لگا۔ آمنہ سب سے پہلے درخت تک پہنچی۔ کھوکھلے تنے کے اندر کی ہوا میں قدیم کاغذ اور بارش جیسی خوشبو تھی۔ بسم اللہ، اس نے آہستہ سے کہا اور سائے میں قدم رکھ دیا۔ میرے لیے رکو، عمر ایک ٹیڑھی جڑ سے ٹھوکر کھا گیا۔ اندر درخت صرف لکڑی نہیں تھا، وہ جڑوں کی ایک بھول بھلیا تھا، اور وہاں ایک چمکتے ہوئے پتھر پر نور کی سیاہی رکھی تھی، وہ خاص سیاہی جو اہم ترین اسباق کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لیکن اس کی حفاظت کوئی عفریت یا شیر نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک پہیلی تھی جو درخت کی چھال پر خوبصورت خطاطی میں کندہ تھی۔ میرے پاس زبان نہیں، مگر میں دنیا سے بات کرتا ہوں۔ میرے پاؤں نہیں، مگر میں زمانوں میں سفر کرتا ہوں۔ میں پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں، مگر ایک بچہ مجھے اٹھا سکتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ زمین ہلنے لگی، نیلی تتلیاں بجھتی ہوئی شمعوں کی طرح ٹمٹمانے لگیں۔ اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو کھوکھلا در بند ہو جائے گا اور گاؤں اپنی دانائی کھو دے گا۔ پہاڑ عمر گھبرا گیا۔ کیا وہ اونٹ ہے؟ اونٹ چیزیں اٹھاتا ہے؟ نہیں، آمنہ نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے استاد یوسف کی بات یاد آئی کہ وہ ہر روز اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھتے ہیں، چاہے سورج کتنا ہی تیز ہو اور ٹانگیں کتنی ہی تھک جائیں۔ یہ علم ہے، اس نے بلند آواز سے کہا۔ درخت کی دیواریں صرف کھلی نہیں رہیں، وہ چمکنے لگیں۔ سیاہی ان کی تختیوں پر واپس آ گئی، پہلے سے زیادہ روشن۔ لیکن جب وہ اپنی تختیاں اٹھا کر طلبہ کے حلقے کی طرف بھاگے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ راز صرف سیاہی کے بارے میں نہیں تھا۔ وہ درخت سے باہر نکلے تو پوری کلاس انہیں دیکھ رہی تھی۔ استاد یوسف مسکرائے۔ وہ جانتے تھے یہ راز دراصل ایک امتحان تھا۔ آپ دیکھیں، سوانا اسکول میں بارش سے بچانے کے لیے چھت نہیں، نہ ہوا کو روکنے کے لیے دیواریں، لیکن ان کے پاس اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے، سیکھنے کی طلب۔ آمنہ اور عمر کو سمجھ آ گیا کہ درخت صرف ان کے جسموں کو سایہ نہیں دیتا، وہ ان کی روحوں کی پناہ گاہ ہے۔ ہر حرف جو وہ اپنی لکڑی کی تختیوں پر لکھتے ہیں، سنہری راستے پر ایک قدم ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کتاب کھولیں یا اپنی کلاس میں بیٹھیں، عظیم باؤباب کے نیچے بیٹھے آمنہ اور عمر کو یاد کیجیے۔ علم صرف امتحان کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ ایک خزانہ ہے جس کی تلاش کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ جو ایسے دروازے کھولتا ہے جنہیں آپ ابھی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ننھے متلاشیوں، آج آپ علم کے کس راستے کا آغاز کریں گے؟ لکڑی کے کھڑکیوں والے گھر میں تیز ہوا سیٹیوں کی آواز نکالنے لگی۔ زینب چونک گئی۔ حسین، آپ نے سنا؟ کریک۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ پیچھے سے کزن نے سرگوشی کی، وہاں مت جانا، اسٹور روم میں جن ہیں، اگر اکیلے گئے تو حملہ کر دیں گے۔ ایک اور زوردار گرج نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ زینب نے حسین کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے لگا کسی نے میرا نام لیا۔ راہداری ٹھنڈی سی محسوس ہونے لگی۔ دروازہ دوبارہ ہلا، کریک، اور پھر
دھڑام، اندر دیوار سے کچھ ٹکرایا۔ متھ بسٹرز، نور اسکواڈ ایڈونچرز۔ نانی اماں کے دیہاتی گھر میں بجلی جانے سے خوشگوار فیملی سلیپ اوور ایک پراسرار رات میں بدل گیا تھا۔ چھوٹے کزن ایک ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جائے گا، ایک نے کہا۔ پچھلے سال کسی نے اندر قدموں کی آواز سنی تھی، دوسرے نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور سائے خود ہی حرکت کرتے ہیں۔ زینب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حسین اگر واقعی جن ہو تو؟ حسین بھی گھبرا گیا۔ اسے ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سی سردی محسوس ہوئی، مگر پھر اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سبز ٹوپی سیدھی کی۔ رکو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈراؤنی کہانیوں پر یقین کرنے سے پہلے ہمیں ثبوت چاہیے۔ اندر سے پھر زور کی آواز آئی۔ کسی نے چیلنج دے دیا، ہمت ہے تو اکیلے جا کر دکھاؤ۔ سب کی نظریں حسین پر جم گئیں۔ زینب نے فوراً سر ہلایا، نہیں، مت جاؤ۔ حسین نے گہری سانس لی۔ اگر اندھیرے کمرے میں جن حملہ کرتے ہوتے، اس نے سوچتے ہوئے کہا، تو ہر بار بجلی جانے پر سب خطرے میں ہوتے۔ دروازہ پھر چرچرایا۔ زینب نے جلدی سے کہا، مجھے واقعی لگا کسی نے میرا نام لیا۔ حسین ایک لمحے کو رکا۔ یہ سن کر وہ پھر لمحے بھر کو گھبرایا، لیکن پھر اسے مدرسے میں سنی ہوئی ایک حدیث یاد آئی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کسی جگہ داخل ہوں تو بسم اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ حسین نے زینب کی طرف دیکھا۔ ڈر کر نہیں جائیں گے، اللہ کو یاد کر کے جائیں گے۔ زینب کی سانسیں آہستہ ہو گئیں۔ دونوں نے مل کر آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، بسم اللہ۔ باہر کی ہوا اچانک نرم پڑ گئی، اندر کی آواز لمحہ بھر کو رک گئی۔ راہدانی کچھ پرسکون سی لگنے لگی۔ حسین نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ کمرہ گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ زینب چونک گئی۔ وہ دیکھو، ہلا۔ حسین نے غور سے دیکھا۔ دوبارہ بجلی چمکی، سایہ پھر ہلا، لیکن اس بار اسے کچھ سمجھ آیا۔ رکو، غور سے دیکھو۔ کھڑکی کے باہر درخت تیز ہوا میں جھول رہا تھا۔ اس کی شاخیں شیشے پر پڑ رہی تھیں۔ جب بھی بجلی چمکتی، وہی شاخیں دیوار پر بڑی بڑی ڈراؤنے سائے بنا دیتیں۔ ہلنے والی چیزیں صرف درخت کی شاخیں تھیں۔ پھر چھنک چھنک، دھڑام، دونوں اچھل پڑے۔ حسین نے ٹارچ آواز کی طرف کی۔ دیوار سے ایک ڈھیلا لوہے کا ہک لٹک رہا تھا، جو ہر بار ہوا آنے پر ایک پرانے ٹن کے ڈبے سے ٹکرا رہا تھا۔ دھڑام دھڑام دھڑام۔ زینب نے آنکھیں جھپکائیں۔ یہی ڈراؤنی آواز تھی۔ حسین کھڑکی کی طرف گیا۔ وہ پوری بند نہیں تھی، ہوا اندر آ کر دروازہ بھی ہلا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی مضبوطی سے بند کر دی۔ خاموشی، مکمل خاموشی، نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی دھڑام، صرف باہر بارش کی مدھم آواز۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، تو کسی نے میرا نام نہیں لیا تھا؟ حسین مسکرایا۔ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہماری سوچ اور ذہن ہمیں کیا سے کیا دکھاتے اور سناتے ہیں۔ زینب نے سوچا، شاید ہوا کی آواز میرے نام جیسی لگ رہی تھی۔ کزنز آہستہ سے اندر جھانکے۔ سب ٹھیک ہے؟ حسین نے سر ہلایا۔ یہ کبھی بھی ہانٹڈ نہیں تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ زینب جھینک کر مسکرائی۔ میں اتنی بھی نہیں ڈری تھی، حالانکہ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔ حسین مسکرایا۔ علم کے بغیر ڈر کہانیاں بنا دیتا ہے۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، لیکن اللہ کا ذکر ہمیں حقیقی حفاظت دیتا ہے، گھبراہٹ نہیں۔ اس نے آیت الکرسی کا کچھ حصہ پڑھا جو حفاظت کی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اور یاد دلایا، جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان وہاں نہیں ٹھہرتا۔ زینب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ تو اندھیرا ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ حسین نے جواب دیا، اندھیرا طاقتور نہیں ہوتا، اللہ طاقتور ہے۔ باہر گرج آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اندر لائٹس دوبارہ جل اٹھیں، اور وہ ڈراؤنا سٹور روم،
वो सबके लिए तकियों का किला बनाने की बेहतरीन जगह बन गया। कजिन्स हंसते हुए कुशन अंदर ले जाने लगे। ज़ैनब ने खुशी से सरगोशी की। अगली बार कोई कहेगा कि कमरा हॉन्टेड है, हम तहकीक करेंगे। हुसैन ने सर हिलाया। नूर स्क्वाड हमेशा सच का मुतलाशी होता है। इस्लाम डर का मजहब नहीं, इस्लाम इल्म का मजहब है। और जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो सबसे अंधेरे कमरे भी रोशन हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारे नूर स्क्वाड एडवेंचर सीरीज में खुश आमदीद। दूसरी किस्त में हम पता लगाएंगे कि क्या काली बिल्ली का रास्ता काटना मनहूस होता है। ये तो बड़ा मजेदार रहेगा। गौर से सुनो नन्हे मुहिमजुओं, जरा तसव्वुर करो एक जादुई मराकशी बाजार की पेचीदा गलियों में, जहां हवा में मसालों की खुशबू नाचती है और रंग आतिशबाजी की तरह फूटते हैं। अचानक एक चमकदार काली बिल्ली तुम्हारे रास्ते से गुजर जाती है। लेकिन ठहरो, ओ नहीं, एक फल फरोश घबरा कर चीखता है, या अल्लाह, तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया। और चंद ही लम्हों बाद अम्मी का बटवा हवा में गायब। क्या ये नहूसत है या कोई और पुरस्कार मामला? तैयार हो जाओ नूर स्क्वाड के मद्दाहो। हुसैन और ज़ैनब द ब्लैक कैट कर्स का भांडा फोड़ने वाले हैं, एक ऐसी मुहिम में जो तुम्हारा दिल तेज धड़काने लगेगी। नूर स्क्वाड एडवेंचर्स। मराकश की सूक पर सूरज चमक रहा है। दुकानें चमकते चरागों, मीठी खजूरों और कौसे क़ज़ा जैसे कालीनों से भरी हुई हैं। 9 साला हुसैन सब्ज टोपी और बहादुर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी 7 साला बहन ज़ैनब गुलाबी हिजाब और सितारे वाले ब्रेसलेट में हैरत भरी आंखों से उसके साथ साथ उछलती कूदती जा रही है। वो अम्मी के साथ ईद की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं कि वुश, साए से एक नर्म मुलायम काली बिल्ली चमकती सब्ज आंखों के साथ उनके कदमों के पास से छलांग लगाकर गुजरती है। म्याऊं, वो मासूमियत से बोलती है। ज़ैनब हंसती है और झुक जाती है। ओ किटी, तुम कितनी प्यारी हो, वो इसके नर्म बालों को सहलाती है। उसका चेहरा लालटेन की तरह चमक उठता है। मगर झाड़ीदार दाढ़ी वाला बूढ़ा अलफरोश अपने संगतरे गिरा देता है। नहीं बच्ची, काली बिल्ली बदकिस्मती लाती है, ये बदशगुनी है, सायों की निशानी। तुम्हारा पूरा दिन मनहूस हो गया। हुसैन हंसता है। अरे ये तो बस एक वहम है ना? लेकिन ज़ैनब की आंखें फैल जाती हैं। अगर वो सच कह रहा हो तो हुसैन, अगर... अचानक अम्मी बैग टटोलती हैं। मेरा बटवा, ये तो गायब है। वो घबरा कर तलाश करती हैं। सिक्कों की झंकार सुनाई देती है, मगर बटवा नहीं मिलता। हुजूम आंधी की तरह उनके गिर्द घूम रहा है। ज़ैनब साकित रह जाती है। उसके हाथ में अब भी बिल्ली की खुशबू है। ये मेरी गलती है, मैंने बिल्ली को छुआ और अब बदकिस्मती ने अम्मी का बटवा चुरा लिया। सनसनी बढ़ती जा रही है। क्या वाकई बिल्ली कसूरवार है? बाजार के साए लंबे लगने लगते हैं। लोग सरगोशी करते हैं कि मनहूस मखलूक गलियों में घूमती है। ज़ैनब आहिस्ता से कहती है, मैंने सुना उसकी आंखें जिन्नात की आग की तरह चमक रही थीं। क्या वो हमें देख रही है? हुसैन पुरसुकून रहता है। नहीं ज़ैनब, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, बिल्लियों के पास नहीं। चलो सच्चे नूर स्क्वाड जासूसों की तरह तहकीक करते हैं। वो दुकानों के बीच से दौड़ते हैं, ऊँटों से बचते, मसालों की बोरियों पर से छलांगे लगाते हुए। हुसैन को मिट्टी में पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो एक अंधेरे कोने की तरफ जा रहे हैं। श्श, वो सरगोशी करता है। वो कालीनों के पीछे झांकते हैं। वहां काली बिल्ली सिकड़ी बैठी है। लेकिन रुको, एक मशकूक शख्स चादर ओढ़े भीड़ में से गुजर रहा है। उसकी जेब मुश्तबा अंदाज में उभरी हुई है। ज़ैनब हाँपती है। क्या वो चोर है? चलो पीछा करें। हुसैन की आंखें चमक उठती हैं। वो निंजा की तरह पीछा करते हैं, दिल धड़काता हुआ ताक़ुब। चोर चाय के स्टॉल के पीछे मुड़ता है। हुसैन इशारा करता है, 3 तक, बिस्मिल्लाह। वो निकल कर चीखते हैं, रुको, ये अम्मी का बटवा है। चोर घबराकर बटवा गिरा देता है। खड़ाक! मुहाफिज दौड़ कर आते हैं। जेब कतरा, वो पकड़ लेते हैं। बटवा महफूज है, ईद की मिठाइयों के दिरहम से भरा हुआ। ज़ैनब खुशी से चीखती है और वापस आने वाली बिल्ली को गले लगा लेती है। तुम मनहूस नहीं थी, तुम तो बस नर्म मुलायम हो। वाह, क्या मुहिम थी। अम्मी के पास वापस आकर हुसैन मुस्कुराता है। देखा ज़ैनब, बिल्लियों से कोई बदकिस्मती नहीं आती।
हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। उन्होंने बिल्ली को अपने वुज़ू के पानी से पीने दिया और उसकी पीठ पर बैठने के बावजूद नमाज अदा की। बिल्लियाँ अल्लाह की मखलूक हैं, पाक और मेहरबान। ज़ैनब सर हिलाती है, मगर ऐसी बदशगुनियाँ? हुसैन दानाई से कहता है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बदशगुनी नहीं और बेहतरीन चीज़ नेक फाल है। तोहमात ईमान और तवक्कुल को कमज़ोर करते हैं। किस्मत हमें कंट्रोल नहीं करती, अल्लाह ताला अपनी हिकमत से सब कुछ करते हैं। तो ये थी आज की कहानी नन्हे मिथ बस्टर्स। ज़ैनब ने सीखा कि बहादुर बनना है और वहम से नहीं डरना। याद रखो, कहानियों और तोहमात से ना घबराओ, इल्म और ईमान से सच तलाश करो। जैसा कि हदीस सिखाती है, कोई बदशगुनी नहीं होती, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। अगली मुहिम के लिए तैयार हो? नूर स्क्वाड के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारी नई सीरीज पुशीदा नूर के मुहाफिज में खुश आमदीद। ये अपनी पहली कहानी देखते हैं, सच की सरगोशी करता सहरा। क्या हो अगर आपके कदमों तले रेत आपके राज सरगोशी करे? और क्या हो अगर वो आप ही के बारे में कुछ कह दे? चांद एक चांदी के फानूस की तरह चमकते सहरा पर झूल रहा था। टीले ऐसे दमक रहे थे जैसे सुनहरी लहरें हों, मगर ये कोई आम सहरा नहीं था। ये थे सरगोशियाँ करती रेत के टीले, जहाँ रात को रेत बोलती थी और वो अल्फाज दोहराती थी जिन्हें लोग कभी कहना नहीं चाहते थे। अरसलान ने अपने चमड़े के थैले की पट्टी मजबूती से खींची। उसका चांदी का हिलाली लॉकेट चांदनी में चमक उठा। तुमने सुना? उसने सरगोशी की। हवा घूमी। झूठा। अनाया उसके साथ खड़ी थी। उसका हल्का नीला हिजाब नरमी से लहरा रहा था। उसकी अंबरी आंखों में सितारों की झलक थी, पुरसुकून मगर चौकस। ये हवा नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा। टीले बेचैन हैं। अचानक शूश, एक सुनहरा झमाका उन दोनों के दरमियान से गुजरा। वो नॉर्कस था, रोशनी से बना तैरता लोमड़ जिसके शफ़ाफ पर शीशे की तरह चमकते थे। उसकी नर्म सुनहरी रोशनी घबराहट में मध्यम सी टिमटिमा रही थी। मैं उलझन महसूस कर रहा हूँ और बदगुमानी भी। टीलों के पार से ऊंची आवाज़ें सुनाई दी। भाई बहन रेतीले पत्थरों से बने एक छोटे गांव की तरफ दौड़े। फानूस जोर जोर से झूल रहे थे और गांव वाले दायरा बनाकर खड़े थे। दरमियान में एक शर्मीला लड़का खड़ा था, अरसलान जितना ही उम्र में। उसके हाथ रंग से आलूदा थे। उसके लिबास पर रंगीन रेत के डिज़ाइन बने थे। यही है, एक आदमी चिल्लाया, इसी ने जादुई पानी वाला कुतुबनुमा चुराया है। वो कुतुबनुमा, गांव का सबसे कीमती खजाना, एक चमकता आला जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सिमत बताता था। उसके बिना कुएं सूख जाते। लड़के के होंठ कांप रहे थे। मैंने नहीं लिया। अरसलान ने बाजू बांध लिए। ये कसूरवार तो लगता है। उसने अनाया से सरगोशी की। ये इस तरह क्यों कांप रहा है? अनाया ने गौर से देखा। या शायद, उसने नरमी से कहा, ये डरा हुआ है, कसूरवार नहीं। गांव वाले शोर मचाने लगे। तुम कुएं के पास थे, तुम रोज वहीं तस्वीरें बनाते हो, मान लो। रेत सिसकारने लगी। नॉरिक्स की रोशनी मध्यम होने लगी। इल्जाम जितना बढ़ता है मैं इतना कमजोर हो जाता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक तेज हवा ने सहरा को दहला दिया। टीले बुलंद होने लगे। रेत का तूफान, आसमान अंबरी हो गया। रेत बल खाती हुई ऊपर उठने लगी। सरगोशियां तेज हो गईं। चोर चोर चोर। अरसलान का दिल जोर से धड़का। देखा, सहरा भी जानता है। अनाया ने उसका बाजू पकड़ा। या शायद सहरा हमारे बोलने पर रद्द अमल दे रहा है। नॉरिक्स कमजोर होकर फड़फड़ाया। ये सरगोशियां करती रेत बदगुमानी से ताकत लेती है। वो शर्मीला लड़का घुटनों के बल गिर गया। मैंने नहीं चुराया, मैं कुएं के पास पेंटिंग कर रहा था जब रेत का बगोला आया, सब कुछ उलट गया। कैसा आसान बहाना, किसी ने चीखा। तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। रेत हवा में कोड़े की तरह चलने लगी। फानूस बुझ गए। बच्चे रोने लगे। नूरिक्स की रोशनी हल्की सुनहरी रह गई। अरसलान हिचकिचाया। उसका सीना भारी हो गया। उसे माँ की बात याद आई। लोगों के बारे में बदगुमान होने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, पहले दिल साफ करो। अरसलान ने गहरा सांस लिया। वो आगे बढ़ा। सब रुक जाएं। तूफान और जोर से गरजा। अरसलान ने आंखें बंद की। बिस्मिल्लाह। इनाया ने भी पुरसुकून आवाज़ में कहा।
बिस्मिल्लाह, चंद गांव वालों ने दोहराया, फिर मजीद ने बिस्मिल्लाह। हवा कुछ नरम हो गई, रेत की सरगोशियां आहिस्ता सिसकियों में बदल गईं। इनाया ने लड़के की तरफ देखा। हमें दिखाओ तुम कहाँ पेंटिंग कर रहे थे। वो कुएं की तरफ गए। तूफान अब भी था मगर कमज़ोर। कुएं के पास एक छोटे से टीले के नीचे हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अरसलान घुटनों के बल बैठ गया और रेत हटाई। वही था, जादुई पानी वाला कुतुबनमा। चोरी नहीं हुआ था। एक छोटे बगोले ने उसे ढांप दिया था। लोग हैरान रह गए। लड़के की आंखें फैल गईं। मैंने कहा था ना। तूफान फौरन रुक गया। चांदनी लौट आई। नोरकिस की रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार सुनहरी हो गई। वो खुशी से फिजा में घूमने लगा। सच तवाज़न बहाल करता है, उसने खुशी से कहा। गांव पर खामोशी छा गई। अरसलान के गाल सुर्ख हो गए। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। मैं गलत था, उसने वाज़ेह आवाज में कहा। मैंने बगैर सबूत तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। शर्मीले लड़के ने पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं। टीले पहले से ज्यादा रोशन हो गए, जैसे रोशनी की नदियां सहरा में बह रही हों। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, एतमाद रोशनी वापस लाता है। नूर किस फख्र से मंडलाया। बदगुमानी दिलों को मध्यम करती है, एतमाद उन्हें रोशन करता है। अरसलान ने गांव को देखा, फिर चमकती रेत को जो चांदनी में फैली हुई थी। वो खुद को मुख्तलिफ महसूस कर रहा था, हल्का, समझदार। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में खबरदार फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बदगुमानी करते हैं, तूफान उठते हैं, सिर्फ बाहर नहीं, हमारे दिलों के अंदर भी। लेकिन जब हम रुक कर बिस्मिल्लाह कहते हैं और इंसाफ के साथ सच तलाश करते हैं, तो तूफान थम जाता है, रोशनी लौट आती है और सरगोशियां करते टीले भी एतमाद से जगमगा उठते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को बदगुमानी से पाक फरमा, उन्हें इंसाफ से भर दे और हमें फैसला करने से पहले सच देखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और सहरा के ऊपर बुलंद फजा में नूरकस पहले से ज्यादा रोशन होकर उड़ा, क्योंकि सरगोशियां करती रेत में एतमाद बहाल हो चुका था। अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारी नई सीरीज पोशीदा नूर के मुहाफिज में खुश आमदीद। आइए अपनी दूसरी कहानी देखते हैं, मरता हुआ मुहाफिज दरख्त। क्या तुम सुन रहे हो? खामोश गूंजों के जंगल के जमरुद्दी दिल में, जहां हर दरख्त तुम्हारी बात वापस सरगोशी में लौटाता है, कुछ खौफनाक फैल रहा है। एक नन्ही सी आवाज चीखती है, अजीम नगहबान दरख्त मर रहा है। और जूं ही ये अल्फाज फिजा में बिखरते हैं, साहिल लंबे होने लगते हैं, पत्ते कांपते हैं, रोशनी मध्यम होने लगती है। क्या वाकई जंगल तबाह होने वाला है, या ये सब सिर्फ एक खतरनाक सरगोशी है? जमे रहो नन्हे निगहबानों, अरसलान और अनाया इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं और दरख्त सुन रहे हैं। जरा सोचो, सूरज की किरणें बुलंद दरख्तों के दरमियान सुनहरी दरियाओं की तरह रक्स कर रही हैं। फिजा नन्हे जुगनुओं की रोशनी से चमक रही है। 9 साला अरसलान रेतले बेज रंग के कुर्ते और चांदी के हिलाली लॉकेट के साथ तजस्सो से चमकती आंखों के साथ आगे दौड़ता है। इसकी 8 साला बहन अनाया हल्के नीले हिजाब में, जिस पर चांदी के सितारे कढ़े हैं, नरमी से पीछे आती है। इनका नर्म रोएदार साथी लोमा, चमकते सींगों वाला नन्ना बातूनी हिरन, इनके साथ उछलता कूदता है। इसके कान खड़े हैं। खुश आमदीद निगहबानों, लोमा घंटियों जैसी आवाज में चहकता है। लेकिन जल्दी करो, गूंजे तारीख होती जा रही हैं। अचानक एक खौफजदा परिंदा नुमा मखलूक फड़फड़ाती हुई गुजरती है। निगहबान दरख्त मर रहा है, इसकी चमक मांद पड़ रही है, जल्द ही पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। अरसलान रुक जाता है। मर रहा है, हमें सबको बताना होगा। वो हाथ मुंह पर रखकर दरख्तों की तरफ चीखता है, अजीम निगहबान दरख्त मर रहा है, हमें मदद चाहिए। ओ नहीं, अल्फाज ज्यादा ताकतवर होकर शाखों में लिपटते वापस आते हैं। दूसरी मखलूकात सुनती हैं और दोहराती हैं, ये मर रहा है, दरख्त मर रहा है। घबराहट पत्तों में हवा की तरह दौड़ जाती है। फूल अपनी पतलियां बंद कर लेते हैं, जुगनू मध्यम हो जाते हैं, लोमा के सींग कमजोर सी रोशनी में टिमटिमाने लगते हैं। अरसलान, हर बार जब अफवाह दोहराई जाती है, जंगल की रोशनी कम हो जाती है। अनाया की अंबरी आंखें फैल जाती हैं। रुको अरसलान,
کیا کسی نے واقعی درخت کو مرتے دیکھا ہے یا بس کسی اور سے سن لیا ہے؟ ارسلان کندھے اچکاتا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں، ضرور سچ ہوگا۔ لیکن سائے قریب آتے جاتے ہیں، بیلیں اور سختی سے لپٹتی ہیں، جنگل کی گہرائی سے ایک دھیمی کراہ سنائی دیتی ہے۔ کیا یہ خود نگہبان درخت ہے؟ زمین ہلکی سی لرزتی ہے۔ لوما سسک کر کہتا ہے، اگر افواہ اور بلند ہو گئی تو روشنی ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے۔ دل زور زور سے دھڑکتا ہوا بہن بھائی چمکتی پگ ڈنڈیوں پر دوڑتے ہیں، چمکتی کھمبیوں سے بچتے اور چمکتی نہروں پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ ارسلان ہر گزرتی مخلوق کو خبردار کرتا ہے۔ عنایا اس کی آستین کھینچتی ہے۔ بھائی، اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خبر پھیلانے سے پہلے تحقیق کرو، اگر یہ سچ نہ ہو تو۔ وہ ایک کھلے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں عظیم نگہبان درخت کھڑا ہے۔ اس کی چھال زمرد کی طرح چمک رہی ہے، جڑیں قدیم بازوؤں کی مانند پھیلی ہوئی ہیں، مگر اس کے پتے بالکل معمول کے مطابق ہیں، نہ کوئی مرجھائی شاخ، نہ کوئی مدھم چمک، بس خاموشی۔ ارسلان تیوری چڑھاتا ہے، یہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، پھر گونجیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ انارا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک گرا ہوا پتا اٹھاتی ہے۔ دیکھو، یہ موسمی تبدیلی ہے، درخت بس سردیوں کی روشنی کے لیے اپنا لباس بدل رہا ہے، یہ صحت مند ہے، خوبصورت۔ اچانک لوما کے سینگ سنہری روشنی سے چمک اٹھتے ہیں۔ سچ بولا گیا، روشنی واپس آ گئی۔ پتے چمکتے ہیں، جگنو روشن رقص میں پھوٹ پڑتے ہیں۔ جنگل دوبارہ سانس لیتا ہے، رنگ پہلے سے زیادہ چمکدار ہو کر لوٹ آتے ہیں، مخلوقات خوشی سے بہن بھائیوں کو گلے لگاتی ہیں، گونجیں نرم تعریف بھری سرگوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ارسلان عاجزی سے سر جھکا لیتا ہے، میں نے تحقیق کیے بغیر افواہ پھیلا دی، میں نے اندھیرا بڑھا دیا۔ انایا نرمی سے مسکراتی ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، لیکن اب ہم جان گئے ہیں کہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ لوما ان سے لپٹ جاتا ہے، آج تم نے روشنی کی حفاظت کی، تلواروں سے نہیں بلکہ سچ سے۔ اور یوں خاموش گونجوں کے جنگل میں ارسلان اور انایا نے ایک طاقتور سبق سیکھا۔ افواہیں روشن ترین جگہوں کو بھی مدھم کر سکتی ہیں، مگر سچ کی تحقیق روشنی واپس لے آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ یاد رکھو ننھے نگہبانوں، کوئی کہانی آگے سنانے سے پہلے رکو، تحقیق کرو، سچ کو اپنی روشنی بناؤ۔ اگلی بار تم کون سی سرگوشی کی تحقیق کرو گے؟ جلد ہی ارسلان اور انایا کے مزید پوشیدہ کارناموں میں ہمارے ساتھ شامل ہونا۔ ہمارے اگلی ہفتہ وار کس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔